Sa mga master, ano si Master Kerwin, evening it. Di sagom. Master Kerwin, si Master Nova. Ito daw, yawa init to na. Sino dyan ang makuan man. Bawa, lingi-lingi baning Nova lo eh. Kia view Kerwin. Master Jodo, simple lang. Tamang hugat, las anda. Kung sino makadawi sa anda tatlo, ipingan ko na yun. Huwag to ram isda eh. Kaya ako hindi bugad init to. Tapos no, paano matinit. May ina atos Kerwin o. Para nakasando pa rin. Fishing pero nakasando. Ran. Bagtik yun. Sino ano nayokpan gid aja. Ano mo mana mo? Dire pero may igop yo. Lupok na ra. Makibugon na plangad lang ra totoo lang. May abs mo. Igop yo. Ya, tiba. Pigado dito sa Argao. Tingin kita man na Master Jod. Lighthouse. Ito ready si Mr. Nobal wa. Si Mami doong talipapa pag-uwi bili na. Pagawa mabuo to sa Lighthouse, diretso sa talipapa sa Biray, baka dayot na 1 kilo. Nakafish on si Master Jod. Dito na kami sa may Argao. Argao sa Biray na kami. View, fish on no. Fish on na si Mr. Garwin. Then Abo, turada eh.